Prvi film kad je izašao, svi su radili ovu foru, jedino ja nisam znao kako. Sad znam. Pozdrav štreberi, dobrodošli na kanal Štreber Videos, moje ime je Marko Jakić, a danas pričamo o najnovijem, čini mi se 20. jubilarnom Marvelovom filmu, koji je Ant-Man and the Wasp. Ant-Man and the Wasp je nastavak prvog Ant-Man filma, u glavnim ulogama kao u prvom delu Paul Rudd kao Scott Lang ili Ant-Man, Evangeline Lilly u ulozi Wasp i Michael Douglas u ulozi Hank Pima koji je bio u suštini originalni Ant-Man. Od bitnih ljudi Michael Peña je također tu, a pridružuje im se i Michelle Pfeiffer u ulozi originalne The Wasp. A kao što smo u traileru vidjeli, tu su i Lawrence Fishburne i Hannah John Kamen. Už nisam pročitao kako se zove. Znam, gledao sam i u Ready Player One, ali kad neko ima 3 imena, treba mi malo više vremena zapamtiti kako se zove. Prvi film je bio onako osrednji Marvel film, čak mislim da sam ga stavio i u drugu polovinu rang liste, odnosno donju polovinu, a ovaj film je također jedan osrednji Marvel film koji ću verovatno staviti u donju polovinu Marvel liste. Ali na stranu poređenje sa drugim filmovima, jer je nezahvalno porediti filmove ovog tipa i tipa Infinity War i tako dalje, da pričamo o tome kakav je film sam za sebe. Prva stvar koju želim da napomenem je da je CGI podmlađivanja glumaca postao bruka dobar. Znači, na Michelle Pfeiffer se uopšte nije videlo kad je krenuo film. Ono što mi se također dosta svidjelo i što je dosta poboljšano u odnosu na prvi deo filma, to je način na koji je iskorišćena promjena veličine i perspektive ljudi i stvari. Ono isto što je jako lepo odrađeno, to je Quantum Realm i nekako je kombinacija onoga što je rađeno u prvom Ant-Manu i što je rađeno u Doctor Strange-u i sad to sve onako jako lepo izgleda, puno boja, puno... dosta kreativnih stvari je urađeno da bi se Quantum Realm doneo na platno. I tim aspektom sam ja lično potpuno zadovoljan. Ono isto što je klasično tako Marvel postalo, znači da je postalo iznenađujuće kada nije tako, je da je humor tu i tamo. Naravno ima ga dosta i naravno nešto je onako super, nešto su se svi super ismejali, a neke fore su ostavile ceo bioskop nemim. Ono što bih izdvojio kao dobro, to je Luis kad prepričava, to je isto bilo i u prvom delu, ovdje postoji još jedna takva scena. Kad prepričava pa onda kao prikazuju ljude koji su učestvovali u tim konverzacijama, ali je sve to iskarikirano, to je scena iz prvog dela filma, ima slična jedna takva scena i ovdje, samo još veća i još zanimljivija i to je bio jako dobar deo. I još jedna klasična Marvel boljka, to je nepamtljiv negativac. Nakon Thanosa koji je oduševio kao negativac, ovaj će biti brzo zaboravljen. Ghost ima svojih kvaliteta, ali sad kada bi rekli Ghost se nikad više neće vraćati, ne bih imao ništa protiv. Pored negativca, muzika mi je također bila jako nepamtljiva, ne znam čak ni šta je sviralo. Također što se same priče tiče, glavna priča je dovoljno zanimljiva, ali su uveli i jedan kao subplot, bez kog je film lagano mogao da prođe. Bio bi 15-20 minuta kraći, ali lagano bi prošao bez njega. I mislim da bi bio i dinamičniji i zanimljiviji i po mom nekom mišljenju bolji, bez toga. Sve u svemu, kad se sabere pozitivno, oduzme negativno, kad se sve onako sagleda, klasičan textbook osrednji Marvel film. Za Marvel fanove, kao što sam ja, uživat ćete u filmu, ali nećete ostati nikako mind blown. Kao i svaki Marvel film, i ova ima post-credit scene. Prva je odlična, ali ja sam je sam sebi spojlovo pre nego što sam otišao da gledam film. Ali svejedno i dalje je bila dobra. Druga, ovo je prvi put, evo 20. Marvel film. Ovo je prvi put da sam ja zažalio što sam ostao do kraja. Jer je zaista kurtonski bilo s njihove strane da drugu post-credit scenu stave u trailer. I video sam dosta komentara koji brane tu drugu post-credit scenu, jer nije samo to što se vidi u traileru, ima još nekih stvari koje kao daju širu sliku svega toga šta se dešava. Meni je to samo traženje izgovora i mislim da je potpuno pointless bilo i da nisu znali prosto šta će stave za drugu post-credit scenu pa su stavili to. Mislim, sad nije ta scena toliki problem, razlog što sam ja zažalio što sam ostao do kraja jer sam se nadao da ću vidjeti nešto, a pre toga sam popio 1 litar Coca-Cole, tako da možete da zamislite da mi je bilo hitno da izađem iz bioskopa.
Da li ste vi gledali Ant-Man and the Wasp? Verovatno jeste, jer je ovdje bio pomeren 20 dana iz nekog razloga, tek je pred 2 dana izašao u bioskope. Ako ste gledali, kakvo je vaše mišljenje? Svoje odgovore ostavite u komentarima ispod, a ako vam se svidjelo ovo što ste vidjeli i želili biste vidjeti više, kliknite na like, kliknite na subscribe, podelite video sa svojim prijateljima, a mi se vidimo nekom drugom prilikom. Ćao! Ant-Man and the Wasp je... Wasp. Kliknite na like, ne, lajkujte video, subscribe, jer znam da dosta vas koji gleda nisu subscribe-ovani na kanal, tako da subscribe-ujte se. Podelite video sa prijateljima, to je ono što najviše pomaže, a mi se vidimo nekom drugom prilikom. Ovo je takva pasivna agresija bila da ja nemam komentar.